Ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat kembali berkumpul di sini meskipun melalui online. Kami dapat tetap bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tolong bimbing kami ya Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Bimbing kami juga ya Tuhan, agar ibadah kami ini bukan sekedar ibadah rutinitas setiap hari Minggu. Bimbing ibadah kami ini ya Bapa, agar ibadah kami menjadi ibadah yang bisa menyembuhkan, ibadah yang bisa menghibur, ibadah yang bisa memberikan harapan baru. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Berdiri, silakan, tepuk tangan, silakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan,
kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. For God so loved the world, He gave His only Son, giving all His life to cleanse me from my sins. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. God has won my heart and broke my chains apart. He cast away my shame and made me whole again. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. You have overcome the grave that could not hold you. The enemy is defeated by the power of the cross.
We proclaim our victory. You have overcome the grave that could not hold you, the enemy defeated by the power of the cross. We proclaim our victory. Oh, how great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I'll give you my life, my everything. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I'll give you my life, my everything. I'll give you my life, my everything. I'll give you my life, my everything. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ya, shalom sekali lagi. Shalom, liebe Gemeinde. Ya, senang rasanya saya bisa melayani kembali Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya di sini. Es freut mich immer wieder, dass ich hier die Predigt erhalten darf, euch allen dienen darf und vor allem Gott dienen darf. Dan saya juga sangat senang dan sangat mengucap syukur kepada Tuhan, kita semuanya di dalam perlindungannya Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini. Es freut mich auch, dass Gott uns stets beschützt in der heutigen Pandemiezeit. Ya, di bulan ini kita sudah memasuki di bulan yang ke-6 di tahun 2021, tanpa terasa cepat sekali waktu berlalu. Ja, ohne dass wir es merken, sind wir jetzt schon im 6. Monat dieses Jahres. Ja. Dan tema kita di dalam bulan ini tetap kita akan berbicara tentang bounce back. Und das Thema ist immer noch Bounce Back. Dan kita sudah belajar di 4 minggu yang kemarin, kita tahu bagaimana bounce back itu adalah sikap, yaitu sikap Anda dan saya untuk bisa cepat keluar dari kondisi atau dalam keadaan yang sulit. Und die Bedeutung von Bounce Back, was wir schon in den letzten 4 Wochen gelernt haben, ist erstmal unser Verhalten, um so schnell wie möglich aus einer schwierigen Kondition oder Situation zu entkommen. Bounce back itu juga adalah sikap kita, sikap Anda dan saya untuk bisa bertahan menghadapi satu kondisi yang sulit dan berharap kondisi yang sulit ini semuanya cepat berlalu dan kita boleh kembali, kuat kembali. Und auch unser Verhalten, wie wir uns in dieser schwierigen Situation stellen und so lange durchhalten, bis die schwierige Zeit vorbei ist oder bis wir das Problem gelöst haben. Sikap berarti kalau saya berbicara tentang sikap kita, berarti itu adalah sesuatu hal yang harus kita usahakan, harus ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, saudara. Unser Verhalten, also das Verhalten heißt hier, dass wir dafür etwas tun müssen, um wieder aufzustehen. Tentunya apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan dengan kemauan kita sendiri. Das muss natürlich auch Gottes Wille sein. Ja.
Karena di dalam firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-22 ayat 42 di sana dikatakan Yesus mengatakan bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi Bapa. Weil in Lukas 22, Vers 42 steht geschrieben, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dan di sini kita belajar Yesus sendirilah yang memberikan contoh buat kita semua untuk kita bisa menyerahkan segala rencana kita, kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan. Und wir lernen auch, dass Jesus selbst ein Beispiel gegeben hat, dass wir alle unsere Pläne oder unser Willen, unsere Wünsche vor Gott bringen. Dan saya yakin di dalam setiap kita, daripada kita pasti memiliki satu atau mengalami di mana ada satu saat kondisi kita itu ada di dalam posisi yang paling rendah. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch jeder von uns mal in einer Situation ist, wo er oder sie gedacht hat, dass er im tiefsten Tiefpunkt angelangt ist. Dan bisa saya katakan di dalam masa-masa seperti itu kita menghadapi satu yang namanya masa krisis. Und die Situation oder diese Zeit wird auch als Krise in unserem Leben definiert. Ja. Kalau kita lihat di sini dari bahasa Cina sendiri krisis itu terdiri dari dua kata yaitu bahasa Cinanya itu Waiji. Saya nggak tahu, saya nggak bisa bahasa Cina ngomong yang benar. Hier sehen wir das Wort Crisis oder die Krise. Wenn man das auf Chinesisch übersetzt, heißt das Waiji. Ja, dan dari Waiji ini terdiri dari dua suku kata. Kita bisa melihat ada satu suku kata itu Wai, yang berarti itu dangerous, itu arti yang berbahaya. Ja, und Waiji besteht aus zwei Silben, nämlich Wai, was Gefahr bedeutet, also die Gefahr. Dan suatu suku kata yang satunya itu adalah Ji, itu merupakan satu change point, turning point dalam yang artinya. Und die andere Silbe ist Ji und das bedeutet Wandel oder eine Veränderung. Dan kalau Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang krisis, tapi di sini Tuhan ingin membawa dari setiap kita itu untuk melakukan satu perubahan yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Und Gott möchte, dass wir in einer Krise also eine Veränderung durchführen und nicht aufgeben. Dan di dalam masa-masa pandemi ini kita bisa melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan satu perubahan di dalam manajemen untuk bisa bertahan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. In dieser Pandemiezeit höre ich oft, dass erstens viele Firmen Veränderungen durchführen in der Verwaltung, damit sie aus dieser schwierigen Situation herauskommen können und auch überleben können. Di dalam keluarga demi keluarga untuk bisa memperbaiki hubungan antara suami dengan istri ataupun hubungan antara anak dan orang tua. Viele Familien versuchen ihre Ehe zu retten oder die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu verbessern. Ya, banyak sekali bisnis-bisnis keluarga yang baru yang sekarang ini sedang muncul, ya, banyak orang sedang melakukan buka PO gitu ya, untuk supaya bisa membantu di dalam masa-masa finansial yang krisis seperti ini. Viele kleine Familienunternehmen tauchen jetzt auf einmal auf, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Dan gereja sekarang ini banyak sedang mengatur atau mempersiapkan bagaimana di dalam masa-masa yang sulit ini tetap kabar baik, firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang. Die Kirche regelt und plant immer wieder, wie es mit den Gottesdiensten während der Pandemie laufen kann, damit das auch weiterlaufen kann. Dan saya amati banyak sekali perubahan demi perubahan terjadi akhir-akhir ini, dan banyak sekali orang-orang ini sekarang ini sedang mengadu kreasi untuk menjadi lebih yang kreatif kembali.
Ja, und nach meiner Observation entstehen ganz viele Veränderungen in diesen Tagen und viele Menschen werden zunehmend kreativ, damit sie auch viele Sachen neu kreieren können oder viele Möglichkeiten schaffen können. Dan tema sore hari ini saya akan berbicara tentang be creative, untuk kita bisa lebih lagi menjadi orang-orang yang kreatif. Und das heutige Thema ist auch be creative oder sei kreativ. Kreatif itu adalah suatu usaha untuk memproduksi sesuatu dengan menggunakan ide-ide yang baru maupun ide-ide yang sudah ada. Kreativ oder die Kreativität ist ein Versuch, um etwas zu produzieren mittels neuen Ideen oder aber auch durch eine Idee, die schon vorher existiert hat. Dan di tengah masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang, seperti yang tadi contoh yang sudah saya sebutkan, banyak orang menjadi lebih kreatif untuk memikirkan sesuatu yang baru, untuk bisa dipakai untuk dirinya sendiri, dan juga untuk bisa dipakai untuk membantu orang lain. Ja, und in dieser Pandemiezeit sind viele Leute kreativ geworden, sodass sie selbst erstmal überleben können und damit auch andere damit geholfen werden können. Tetapi di satu sisi juga banyak orang yang saat ini cuma hanya bisa maunya itu menunggu kapan masa pandemi ini berakhir dan tidak melakukan sesuatu apapun. Auf der anderen Seite sind aber auch noch Leute da, also weniger Leute vielleicht, aber die nichts unternehmen und nur warten, bis die Pandemie vorüber ist. Ya, jadi coba kita bisa bayangkan di dalam satu masa yang sulit, di satu sisi orang itu mencoba untuk berkreasi, berkreatif lebih banyak lagi, tetapi di satu sisinya orang lain cuma hanya menunggu dan tidak melakukan sesuatu apapun. Also auf der einen Seite gibt es die kreativen Leute und auf der anderen Seite die Leute, die nichts tun und nur warten. Yang menjadi permasalahan hari-hari ini adalah, tahukah kita bahwasanya Anda dan saya itu adalah satu ciptaan yang dibuat oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan, itu melalui karya Tuhan yang sangat kreatif? Wusstet ihr, dass wir und alles, was auf der Welt ist, von den kreativen Händen von Gott erschaffen wurde? Siapa yang yakin di antara kita bahwasanya Anda dan saya merupakan ciptaan Tuhan yang sangat kreatif? Boleh angkat tangan. Siapa? Wer ist hier überzeugt, dass wir von der kreativen Gottesmacht geschaffen worden sind? Ya. Di dalam Alkitab sendiri sangat jelas. Wow, banyak sekali yang yakin ya. Saya yakin, harus yakin ya. Kalau nggak yakin, wah, gawat kita. Ja, viele haben jetzt die Hände gehoben. Ich bin auch froh. Alle sollten die Hände heben. Wenn nicht, dann ist es gefährlich. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai kedua, di situ jelas sangat dituliskan bahwasanya kita diciptakan oleh Tuhan dengan karya kreatifnya Tuhan. In Genesis 1, Vers 1 bis 2 ist sehr deutlich zu lesen oder zu sehen, dass wir von der kreativen Hand von Gott kreiert worden sind. Di sini saya kutip dari Amplify Bible, di sini dikatakan, in the beginning God created by forming from nothing the heaven and the earth. And the earth was formless and void or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of deep. The Spirit of God was moving over the face of the water. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wässern. Di sini jelas sekali kata menciptakan atau kata created dalam bahasa Ibraninya, yaitu berarti bara, yang berarti Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada, dan itu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Das Wort schuf heißt auf Hebräisch bara, mit der Bedeutung
Gott kreierte von etwas, was nicht vorhanden war, in etwas, was er genau wollte. Was Dan er bumi genau dan geplant hat. isinya itu dulu tidak berbentuk, semuanya kosong, kotor, dan dilingkupi dengan kegelapan. Dan saat itulah roh Tuhan itu bergerak, melayang-layang. Dan kita tahu di ayat-ayat berikutnya terjadi satu proses demi proses, penciptaan demi penciptaan. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6, di mana manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi diciptakan dengan sesuai dan gambar rupa Allah. Ja, die Erde war vorher ohne Form. Die Erde war leer, verschmutzt und finster. Und dann bewegte sich der Heilige Geist Gottes und schwebte über der Erde. Und dann in den nächsten Versen wissen wir von der Bibel, dass Gott dann auch den Rest erschaffen hat. In 6 Tagen erschuf Gott die Welt und den ersten Menschen hat er aus Erde erschaffen nach seinem Bild. Jadi semuanya ini yang ada, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa nikmati sampai hari ini pun itu merupakan ciptaan Tuhan dan karya kreatifnya Tuhan. Und das alles wurde nach Gottes Wille und seiner kreativen Kraft erschaffen. Karena itu kalau Anda dan saya yakin kita ini adalah ciptaan kreatifnya dari Tuhan, secara otomatis Tuhan pun memberikan satu kekuatan dalam hidup kita, yaitu untuk kita menjadi orang-orang yang kreatif. Amin. Ja, also weil wir Menschen als sein Abbild erschaffen wurden, sind wir als Gottes Kinder auch automatisch kreativ wie er. Und also wie unser eigener himmlischer Vater im Himmel. Dan saya sangat senang di dalam saya mengembalakan di gereja ini, saya dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif. Und ich bin überglücklich und dankbar, dass ich als Pastor dieser Gemeinde von vielen kreativen, engagierten Menschen umgeben bin. Otomatis istri saya yang sangat-sangat kreatif, membantu saya di dalam pelayanan. Zum Beispiel meine Frau, die auch sehr kreativ ist und mir bei meiner Tätigkeit hilft in der Kirche. Ya, di dalam leadership, di dalam seluruh para leaders di tempat ini sangat kreatif, membantu dan mau in charge, involve, terutama di dalam masa-masa pandemi ini terus untuk memberikan ide untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari online Gottesdienst kita. Ja, viele engagierte Menschen und auch viele Leute hier möchten die Aufgaben auch auf sich nehmen, damit wir in dieser Pandemiezeit auch die Qualität unserer Online-Gottesdienste immer verbessern können. Saya membaca satu sinopsis dari sebuah film. Ich habe einen Film geguckt. Di sini ada satu film tahun 2019, yaitu satu film yang berjudul Le Mans 66. Nämlich der Film Le Mans 66 von 2019. Dan film ini menceritakan bagaimana satu persaingan antara mobil Ford versus Ferrari. In diesem Film geht es eine Rivalerie zwischen Ford und Ferrari. Dan rival itu terjadi mulai dari tahun, dan ini merupakan kisah nyata. Und das ist hier eine echte Geschichte, was auch echt wirklich geschehen ist. Ya, dimulai dari tahun 1963, di mana satu perusahaan Amerika itu mobil Ford itu yang dipimpin oleh cucunya Henry Ford itu ingin mengembangkan perusahaannya itu di Eropa. Der Film begann im Jahre 63, wo die Automobilfirma Ford, was durch den Enkel von Henry Ford geführt worden ist, die Firma weiterentwickeln wollte in Europa. Dan dia mendengar ada salah satu perusahaan mobil di Eropa itu akan dijual, yaitu Ferrari, itu akan dijual. Und er hat dann gehört, dass eine Automobilfirma, nämlich Ferrari, verkauft werden sollte in Italien.
Dan dia terbang cepat ke Italia dan bertemu dengan pemilik dari Ferrari, Enzo Ferrari namanya, tetapi dia ditolak mentah-mentah. Und er war interessiert und ist dann schnell nach Italien geflogen, hat sich mit dem Inhaber von Ferrari getroffen, nämlich Enzo Ferrari. Aber er wurde einfach so abgelehnt Ja, von Enzo Ferrari. bahkan Enzo Ferrari mengatakan dan mengejek si Ford itu mengatakan, ya Ford itu tahu apa, dia nggak tahu keindahan akan mobil, dia nggak tahu mobil yang nggak punya kecepatan pada saat itu. Ja, er hat ihn sogar klein gemacht, sozusagen. Er hat gesagt, dass Henry Ford oder Ford nichts über Automobil wüsste. Er wüsste nichts über die Geschwindigkeit von Ferrari, er wüsste nichts über die Schönheit von Ferrari. Dan Henry Ford sangat marah, jelas dia sangat marah, dia sangat kesal, tetapi dia tidak kehilangan akal di situ. Ja, Henry Ford, der zweite, war dann auch sehr wütend auf Ferrari, aber er hatte eine andere Idee noch. Ya, di tahun yang sama itu ada satu ajang perlombaan mobil yang namanya Le Mans, ya. Itu kita tahu kalau di dalam ajang perlombaan mobil Le Mans itu bukan hanya untuk mobil yang cepat saja, tetapi mobilnya itu harus memiliki daya tahan yang kuat karena harus berpacu selama 24 jam. Ja, und im gleichen Jahr gab es nämlich auch ein Autorennen, nämlich Le Mans in Frankreich. Dieses Rennen brauchte nicht nur schnelle Autos, sondern auch robuste Autos, die auch sehr haltbar waren, weil die Autos 24 Stunden lang das Rennen durchführen mussten. Dan Henry Ford sangat berkeinginan mengalahkan Ferrari di ajang perlombaan mobil ini. Und Henry Ford wollte unbedingt Ferrari in diesem Rennen schlagen. Dan dia mengambil seorang yang namanya Cross Shelby dan Kim Miles, di mana mereka itu adalah seorang pembalap yang sangat jago pada zaman itu. Selain dia jago membalap, tapi dia mempunyai satu desain mobil yang sangat istimewa. Ja, und er bat auch Cross Shelby und Kim Miles um Hilfe. Das waren zwei Personen, die auch sehr gut im Autorennen waren und auch nicht nur im Autorennen, sondern die konnten auch die Autos entwickeln und auch die Maschinen des Autos auch mitentwickeln. Ya, dia di tahun yang sama 63 dia kalah, tetapi Henry Ford dan Shelby dan Kim Miles tidak berhenti begitu saja. Dia setiap hari demi hari, minggu demi minggu, dia terus berusaha menciptakan gaya kreatif mereka untuk mendesain mobil yang baru dan dites, melakukan pengetesan, kalah, dia terus lagi dan terus berusaha. Ja, in dem Jahr 63 hat es noch nicht geklappt, also Ford hat verloren, aber die haben nicht aufgegeben. Cross Shelby und Kim Miles haben weitergemacht, die haben immer wieder neue Tests durchgeführt, neue Motoren entwickelt, neue Designs vom Auto entwickelt und die haben nie aufgehört zu arbeiten. Dan singkat cerita, di film itu diceritakan di tahun 3 tahun kemudian, also tahun 1966, disitulah mencatatkan sejarah Ford bisa mengalahkan Ferrari. Und letzten Endes haben die auch gewonnen, nämlich 3 Jahre später, 1966, hat Ford dann auch das Rennen gewonnen und damit auch Ferrari geschlagen. Dan bukan hanya di tahun itu saja Ford bisa menjuarai Le Mans, tapi dia bisa menjuarai 3 tahun berikutnya berturut-turut. Und die haben auch nicht nur in diesem Jahr gewonnen, sondern auch 3 Jahre nacheinander. Dan dari situlah muncul yang namanya mobil yang kita kenal hari-hari ini, ya Ford GT Shelby atau Mustang.
Und das Auto ist auch das Auto, was wir jetzt kennen, nämlich Ford GT Shelby und auch der Mustang. Yang saya mau katakan di sini sebagai contoh di atas itu adalah pada saat seberat apapun keadaan kita hari-hari ini, janganlah kita berputus asa. Was ich hier sagen möchte, ist durch die Geschichte, ist, dass wie schwer, also wie schwierig auch unser Leben ist oder welche Probleme wir auch in unserem Leben haben. Wir dürfen niemals aufgeben. Tetapi kita bisa terus mencoba dan terus mencoba untuk menjadi orang yang lebih kreatif lagi, memikirkan hal-hal yang baru. Kalaupun ada satu kegagalan, jangan terus kita putus asa, karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Wir müssen kreative Leute werden, die immer neue Sachen erproben und die niemals aufgeben. Und wenn wir auch versagen, dann müssen wir immer wieder aufstehen, weil das Scheitern ist der Anfang des Erfolgs. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan sore hari ini untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Kenapa orang itu tidak bisa menjadi kreatif? Es gibt 3 Sachen, die Leute daran hindern, kreativ zu werden. Yang pertama, banyak orang tidak tahu bahwasanya di dalam dirinya atau di dalam hidup kita itu sudah mempunyai satu potensi atau memiliki satu talenta yang besar untuk bisa membawa hidup kita dalam satu perubahan. Erstens ist, dass viele Menschen nicht wissen, dass sich ein großes Potenzial oder Talente in sie verbirgt, die eine Veränderung verursachen kann. Karena itu saya tulis di sini, see what you have. Lihat apa yang hari-hari ini sedang kita punya di dalam tangan kita. Deswegen habe ich hier auch reingeschrieben, schaut selbst, was du hast. Schaut, was ihr schon bereits von Gott erhalten habt. Banyak orang yang saat-saat ini sedang terhimpit di dalam satu masalah atau di dalam satu titik terendah dalam hidupnya, itu lebih banyak mengandalkan untuk menggerutu daripada berpikir lebih jernih lagi, untuk bisa lebih tenang lagi, lebih memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, supaya untuk kita mendapatkan hikmat untuk menjadi seorang yang kreatif. Viele Leute, die ein Problem haben, beschweren sich lieber, anstatt kurz zu überlegen, Gott um Hilfe zu bitten und um kreative Dinge zu tun. Banyak orang juga lupa bahwasanya Tuhan, seperti yang di Alkitab tertulis, Tuhan sudah memberikan kepada kita itu talenta-talenta yang khusus kepada setiap anak-anaknya. Viele Leute vergessen auch, dass Gott bereits die individuellen Talente an seine Kinder gegeben hat. Bahkan banyak orang lupa juga bahwasanya Tuhan sudah memberikan satu kemampuan khusus kepada kita secara spesifik. Andere vergessen, dass Gott auch seinen Kindern spezielle Fertigkeiten bereits gegeben hat. Coba hari-hari ini kita mau coba mengidentifikasi di dalam hidup kita, lihat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Also lasst uns heute schauen, was Gott uns bereits in unser Leben gegeben hat. Saya melihat di sini ada satu prinsip dan pola dan patternnya di dalam firman Tuhan. Hier habe ich selbst ein Muster in Gottes Werke gesehen. Di mana setiap mujizat demi mujizat itu terjadi, itu diawali dari sesuatu apa yang ada di dalam tangan kita sendiri, apa yang kita punya. Nämlich, dass jedes Wunder von Gott immer mit etwas, was wir bereits haben, beginnt. Contohnya pada saat Tuhan memanggil Musa, kalau kita ingat ya, Tuhan memanggil Musa untuk keluar memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Das erste Beispiel ist zum Beispiel, als Gott Mose die Aufgabe gab, Israel zu führen, aus Ägypten zu fliehen. Musa pada saat itu sangat ragu akan perintah Tuhan ini untuk memimpin bangsa Israel. Mose war zunächst etwas unsicher, dass Gott ihm diese Aufgabe gegeben hat. Tuhan menunjukkan mujizat itu kepada Musa sendiri, di mana Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular, dan tongkat itu kembali menjadi dan kembali lagi menjadi tongkat.
obwohl Gott vor seinen eigenen Augen bereits seine Wunder gezeigt hat. Zum Beispiel als sein Stab sich in eine Schlange verwandelte und auch dann wieder zurück in einen Stab. Dan mujizat berikutnya, tangan Musa yang kena kusta setelah dimasukkan ke dalam saku bajunya, dia menjadi sembuh kembali. Oder als seine Hand weiß wurde wie Schnee, als er sie in sein Gewand steckte. Und auch wieder geheilt wurde, als er die Hand wieder zurück in sein Gewand gesteckt hat. Tetapi itu pun aja Musa masih ragu akan kuasa Tuhan untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Dennoch war Mose immer noch unsicher. Dan sampai akhirnya Tuhan marah kepada Musa dan menunjukkan Harun untuk sebagai pendamping Musa. Dan Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal keempat ayat 17. Wegen Moses Unsicherheit war Gott zornig auf ihn und er nannte Aaron als sein Gefährte. Und in Genesis Di Keluaran pasal 4 ayat 17. Also in Mose 4 Vers 17 steht. Ya, di sini dikatakan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Hier gab Gott Mose seine Kraft über den Stab. Wir wissen alle, dass Gott viele Wunder über diesen Stab erbrachte. Dan kita tahu ceritanya Musa membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan dengan tongkat yang ada di dalam tangan Musa melalui kuasa Tuhan, dia melakukan banyak mujizat melalui yang ada di dalam tangannya. Und wir wissen, dass Mose durch seinen Stab auch das Volk Israels aus Ägypten geführt hat, mit dem Stab und den Wundern von Gott. Di contoh yang kedua, Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Und das zweite Beispiel, Gott macht 5.000 Menschen satt mit 5 Brote und 2 Fische von einem kleinen Kind. Ya, di mana di sini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat ke-38, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Dan di sini di ayat berikutnya, di ayat yang ke-41 tertulis, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang itu, supaya begitu juga kedua ikan dibagikannya kepada mereka, kepada semua mereka. Also in Markus 6, Vers 38 steht geschrieben, er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es wussten, sagen sie 5 und 2 Fische. Weiter in Vers 41, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf den Himmel, segnete und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, auf dass sie ihn vorlegten. Und die 2 Fische verteilte er unter alle. Coba kita perhatikan di sini mujizat itu terjadi itu di tangan Yesus atau di dalam tangannya murid-muridnya. Wie ist hier das Wunder überhaupt geschehen? Aus Jesus Hand oder aus den Händen von Jesus Jüngern? Dan saya yakin kita semua pasti akan menjawab ada di dalam tangan-tangan muridnya, karena yang membagikan makanan itu 5 roti dan 2 ikan itu adalah murid-muridnya. Und ganz klar ist es hier, dass der Wunder aus Hand von seinen Jüngern ausging, weil die auch das Essen verteilt haben. Ya. Di sini sangat jelas sekali. Coba sekarang kita mau periksa apa sih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semuanya. Talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Ja, und lasst uns jetzt nochmal schauen, was wir bereits haben. Welche Talente hat Gott uns bereits gegeben?
berikan semuanya yang Anda punya, yang kita punya itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati yang sudah kita punya ini, dan untuk kita bisa melakukan mujizat demi mujizat melalui kuasa Tuhan, melalui hidup kita sendiri. Gibt alles, was wir haben, zu Gott und Gott wird es segnen, sodass wir unsere eigenen Hände dass unsere eigenen Hände kreativ sind und neue Dinge schaffen können und all unsere Probleme gelöst werden können. Ya, untuk kita otomatis bisa bounce back, untuk kita bisa memantul kembali lebih tinggi lagi dari kehidupan kita yang sekarang ini. Sodass wir immer wieder aufstehen können und immer höher steigen können und uns verbessern können in unserem Leben. Di dalam Alkitab juga menuliskan ada satu kisah di mana kita tahu 38 tahun di situ ada seorang yang lumpuh yang hidup di dalam yang tinggal di dalam kolam Bethesda. In der Bibel wird auch eine Geschichte über einen Mann am Teich Bethesda, der bereits 38 Jahre lang gelähmt war, geschrieben. Di sini saya yakin kita semua nggak asing, dan di sini diceritakan bagaimana orang lumpuh itu pinginnya sembuh dan dia tidak bisa ngapa-ngapain karena untuk dia bergerak aja tidak mampu. Ich bin mir sicher, dass diese Geschichte auch nicht mehr fremd für uns ist. Dieser Mann war gelähmt und wartet schon bereits 38 Jahre lang, um geheilt zu werden. Dan dia mendengar kalau ada malaikat Tuhan sewaktu-waktu turun ke dalam kolam Bethesda dan kolam air itu bergoncang, dan saat itulah bagi orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam dan dia akan mendapatkan satu kesembuhan. Er hörte, dass Gottes Engel eines Tages zum Teich Bethesda kommen werden und dass das Wasser in dem Teich sich bewegen wird. Genau in diesem Moment wird der erste Mensch, der in das Wasser hineingeht, geheilt. Dan pada saat orang ini sedang menantikan kejadian mujizat itu terjadi, maka tiba-tiba Tuhan Yesus itu datang kepadanya dan bertanya kepada orang ini. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Und als dieser Gelähmte am Teich Bethesda um dieses Wunder wartete, kam Jesus und fragte, willst du geheilt werden? Dan jawab orang lumpuh ini yang di dalam, dan kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 sampai yang ke-7, di sini tertulis. Und die Antwort steht geschrieben in Johannes 5, Vers 7. Ya, kita coba perhatikan dengan baik di sini jawabannya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Also die Antwort vom Gelähmten lesen wir jetzt aus Johannes 5, Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Indem ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle. Yang menjadi satu pertanyaan pada saat saya merenungkan ayat ini, bisakah orang lumpuh ini bergerak menuju ke kolam? Aus Vers 7 stelle ich mir die Frage, kann ein Gelähmter sich zum Teich bewegen? Bisakah dia itu bergerak atau dia nggak mau bergerak? Kann er sich überhaupt bewegen oder möchte er sich nicht bewegen? Di sini jelas ya orang itu bisa bergerak. Ya. Orang lumpuh itu yang lumpuh cuma kakinya dan organ tubuh yang lain tuh dia bisa bergerak, dia masih bisa merangkak. Ja, er kann sich auf jeden Fall noch bewegen. Er hat, was gelähmt ist, sind nur seine Beine. Er kann immer noch seine anderen Organe bewegen. Er kann sich also dahin, der kann also dahin krabbeln, wenn man so sagt.
Karena itu orang itu masih tertulis bisa mengatakan sementara aku menuju ke kolam itu, berarti sangat jelas orang lumpuh ini masih bisa bergerak, tetapi memang dia bergerak sangat lambat. Ja, in der Bibel lesen wir auch, dass er sich auch dahin bewegen könnte, aber dann aber auch sehr langsam nur. Apakah dia mampu dan bisa menuju ke tepi kolam dan menceburkan dirinya pada saat malaikat turun? Saya rasa dia mampu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tidak mau untuk melakukan hal itu. Karena itu dia ada di dalam kolam itu selama 38 tahun, tidak mengalami satu mujizat apapun. Ist er auch in der Lage, sich zum Teich zu bewegen und sich ins Wasser zu begeben, wenn die Engel kommen? Ich glaube, er würde es schaffen. Aber Fakt ist, dass er bereits 38 Jahre lang dort gewartet hat. Satu hal yang saya pelajari dari ayat ini, itu banyak orang saat ini lebih banyak excuse atau mengasihani dirinya sendiri daripada untuk dia mau melatih dirinya sendiri untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Die eine Lektion aus dieser Geschichte ist, dass viele Leute ständig Ausreden haben oder sich selbst bemitleiden, anstatt weiter zu versuchen und kreativ zu werden, sodass sie wieder aufstehen können und das Problem bewältigen können. Banyak orang hari-hari ini juga memikirkan atau mengasihani dirinya sendiri yang seakan-akan kesusahan yang dia alami itu adalah jauh lebih skalanya daripada orang lain. Ja, viele Leute bemitleiden sich auch jetzt selbst und sagen, dass die Probleme, die sie haben, die schwersten Probleme auf der Welt sind und alle anderen Probleme sind nicht so schwer wie deren Probleme. Karena itu sore hari ini saya mau encourage kita semua, yuk stop, no more excuse, but more exercise. Untuk kita lebih lagi melatih hidup kita, melatih untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, melatih menggunakan cara pandang Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat-hikmatnya kepada kita untuk kita lebih kreatif lagi. Und deswegen möchte ich heute sagen, dass wir keine Ausreden mehr haben dürfen und auch mehr tun müssen, damit Gott uns weiter vorantreibt. Karena itu di ayat yang ke-8 Yesus mengatakan, "Kom, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan yang terjadi, untungnya orang itu mendengarkan Tuhan Yesus. Kalau enggak, dia akan tetap di situ. 38 tahun lebih. In Vers 8 steht auch, stehe auf, nimm dein Bett und auf und wandle. Und zum Glück hat der Gelähmte auch gehorcht und das auch getan. Karena itu, church, yuk kita mulai hari ini, kita mulai bangkit, kita mulai buang segala beban yang mengikat kita semuanya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Also, liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen, all unsere Last entsorgen und mit Gott wandeln. Dan jangan ada lagi excuse di dalam hidup kita pada saat kita mengalami ujian demi ujian di dalam hidup ini. Und keine Ausreden mehr in den Problemen, die wir uns gerade stellen. Karena ujian ini dipergunakan Tuhan untuk membuang kelemahan yang ada pada diri kita, untuk memakai kelemahan kita itu supaya kita bisa jauh lebih tinggi lagi, memantul lebih tinggi lagi. Diese Probleme gibt uns Gott, damit wir unsere Schwächen hinter uns lassen und diese Schwächen auch als Momentum nutzen, um immer höher zu kommen. Yang terakhir, yang ketiga, di sini saya tulis bahwasanya your future is determined how much you cut your unless past. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt ist, deine Zukunft ist dadurch bestimmt, wie viel du die nutzlosen Sachen in deiner Vergangenheit beseitigst. Ya. Seberapa banyak kita itu mau memotong masa lalu kita yang nggak berguna supaya kita itu bisa lebih lagi bertumbuh di masa depannya. Wie viele Sachen in unserer Vergangenheit, die nicht nutzvoll sind,
möchten wir beseitigen, sodass wir besser vorankommen. Banyak saya mendengar bahwasanya dari tahun ke tahun ada orang mengatakan, ya permasalahan saya sih tetap aja, yang itu aja dulu. Tapi itu berulang tahun demi tahun mengalami masalah-masalah yang sama. Ich höre oft, dass jemand von Jahr zu Jahr immer die gleichen Fehler macht. Die Fehler im letzten Jahr wiederholen sich immer wieder in diesem Jahr, im nächsten Jahr und so weiter. Memang benar bahwasanya hidup kita, Anda dan saya itu ada di punyanya Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Es ist wahr, dass unser Leben Gott gehört. Tetapi Tuhan memberikan dan mempercayakan hidup ini kepada kita, di mana kita nanti pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Aber Gott hat uns sein Vertrauen gegeben, dass wir auf unser Leben aufpassen und auch verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen. Kita Und letzten semua, Endes müssen wir unser Leben vor Gott verantworten. Anda dan saya itu Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan satu panca indera yang sangat luar biasa. Gott hat uns allen mit den 5 Sinnen gesegnet. Ya, melalui panca indera ini otomatis juga mendapat bantuan dari Roh Kudus untuk kita itu bisa memisahkan mana sih hal-hal yang baik yang akan kita bawa untuk di masa depan kita, atau mana hal-hal yang nggak baik untuk kita potong, untuk kita tinggalkan di masa lalu kita. Durch diese Sinne und selbstverständlich durch Gott über den Heiligen Geist müssen wir wissen, von welchen Dingen wir uns trennen müssen und welche Dinge behalten wir oder müssen wir noch optimieren. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab kita semuanya, untuk kita bisa bertumbuh, untuk lebih hidup kreatif lagi, untuk kita bisa memotong kehidupan kita yang lalu yang gak berguna. Dies ist unsere gemeinsame Verantwortung, deine und meine. Um weiter zu wachsen und kreativer zu werden, müssen wir die Sachen, die nutzlos sind, beseitigen oder verlassen. Sebagai satu contoh yang terakhir saya ambil dari kisahnya Raja Daud. Ein Beispiel ist von König David. Ya, di sini dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, di situ tertulis bagaimana Daud itu menceburkan dirinya, menyemplungkan dirinya ke dalam satu dosa yang membuat Tuhan itu sangat marah sekali. In 2 Samuel 12, Vers 13 ist David in die Sünde gefallen. Ja. Und Gott war zornig, wütend auf ihn. Di mana dia mengambil istri dari orang, yang istri dari Uria namanya Batseba, itu diambil, dia menghamili istri ini, dan yang terakhir Daud itu membunuh Uria di dalam pertempuran. Ja, er hat eine Affäre mit Batseba gehabt und hat sie auch geschwängert und hat sogar die Ermordung von Uria, Batsebas Mann, geplant. Ja. Dan singkat cerita, Tuhan sangat marah kepada Daud, dan melalui nabinya Nathan, Nabi Nathan menegur Daud. Dan di ayat ke-13 di sini dikatakan satu penyesalan dari Raja Daud sendiri. Di sini katakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati. Diese Sünde führte dazu, dass Gott zornig auf David war. Gott sandte Nathan, um David zu tadeln und zu sagen, welche Folgen diese Sünde in Davids Leben verursachen wird. Nämlich, dass das Kind, das geboren wird, sterben wird. In 2 Samuel 12, Vers 13 lesen wir, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch Jahwe deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nah, setelah mendapat teguran dari Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud sadar. Dia mengerti bahwasanya dia membuat Tuhan marah atas perbuatan dosanya.
Nachdem er diese Tadel von Gott durch Nathan hörte, hat David eingesehen, dass er Gottes Zorn herbeigebracht hat und durch die Sünde, die er begangen hat. Karena itu dia tidak perlu lagi berlama-lama untuk mengakui segala dosanya yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Und deswegen musste er auch nicht länger seine Sünden vor Gott bekennen. Dia memutuskan untuk meninggalkan segala dosa yang ada di masa lalunya. Dan Tuhan memberikan pengampunan sehingga Daud sendiri tidak mati. Er entscheidet sich, seine Sünden in der Vergangenheit zu verlassen. Und Gott vergab ihn und David ist nicht gestorben. Ya, dan singkat cerita di ayat yang ke-20 kita bisa baca di mana anak yang dilahirkan dari Batseba itu mati dan Daud itu di sana dikatakan dia mandi dan dia berurap dan bertukar pakaian. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Di mana artinya bahwasanya Daud itu mengerti bahwa waktunya Tuhan untuk masa lalunya sudah selesai. Dan Tuhan memberikan masa yang baru buat Daud. Dan dia meninggalkan masa lalunya. In der Geschichte ist das Kind dann von David und Bathseba gestorben als Straf von Gott. Und in Vers 20 lesen wir, dass David sich, nachdem er wusste, dass das Kind tot war, sich wusch und salbte und sich die Kleider wechselte, nachdem er von dem Tod des Kindes erfuhr. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Dies zeigt, dass David verstanden hat, dass Gottes Zorn über seine Vergangenheit vorüber war und David verließ all seine Vergangenheit, die voller Sünden war, und zog sich neue Kleider an. Ya, dan dia masuk ke dalam rumah Tuhan untuk dia menyembah kepada Tuhan, bahwasanya dia mengenal akan kebesaran Tuhannya. Er ging ins Heiligtum des Herrn und betete und preiste den Herrn, weil er über die Größe Gottes in seinem Leben völlig im Bilde war. Jemaat Tuhan, yuk sore hari ini saya mau mengingatkan di dalam setiap hidup kita, di dalam musim hidup kita ini, mungkin saat ini kita ada yang merasa ada di dalam satu titik yang terendah. Janganlah kita sampai kehilangan akan tujuan kita yang diberikan dalam kehidupan ini. Liebe Gemeinde, ich möchte uns allen nochmal erinnern, vielleicht erleben wir in unserem Leben öfter mal Probleme, wo wir denken, dass wir unseren tiefsten Punkt erreicht haben. Aber wir dürfen darunter niemals unseren Ziel im Leben verlieren. Karena ketika kita kehilangan tujuan kita kehilangan satu harapan di masa depan kita. Weil wenn wir unser Ziel verlieren, werden wir unsere Hoffnung in die Zukunft verlieren. Karena itu saya mau ingatkan kembali, yuk coba kita mau periksa hari-hari ini apa sih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Also, liebe Gemeinde, lasst uns heute selbst prüfen, was Gott uns bereits gegeben hat. Ya, kita mau berhenti untuk mencari satu alasan demi alasan untuk kita nggak bisa lagi kreatif di dalam hidup ini. Wir müssen aufhören, uns selbst zu bemitleiden und müssen stattdessen immer wieder aufstehen, um neue Dinge zu versuchen. Dan yang ketiga, yang terakhir, yuk kita mau tinggalkan masa lalu kita yang buruk, yang nggak berguna untuk kita maju ke masa yang baru, membawa satu kemenangan yang datang daripada Tuhan. Und lass uns Dinge, die nichts bringen, in unsere Vergangenheit lassen. Denn wir müssen letzten Endes alles vor Gott verantworten. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Lasst uns beten. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Gott, wir danken dir. Di mana sore hari ini Engkau ingatkan kembali dalam setiap kehidupan ini untuk kita menjadi umat yang nggak putus asa. Du hast uns heute Nachmittag wieder daran erinnert, dass wir niemals aufgeben dürfen. Tetapi kami telah Engkau ciptakan menjadi umat yang kreatif, Tuhan. Du hast uns als kreative Wesen erschaffen. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sore hari ini. Gib uns deinen Segen. Buka pandangan kami, Tuhan, untuk kami boleh melihat tujuan kami secara jelas, ya Tuhan. Gib uns deine Sicht, dass wir sehen können, was unser Ziel in unserem Leben ist. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Danke, Herr. Segne uns allen im Namen Jesus Christus. Kita saudara berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beten und danken wir. Amen. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to